Okay, time check is 2:54 p.m. here in Los Angeles, California, and we are done with our third stop for the day. So we're done with Hollywood Sign, Griffith Observatory, and Walk of Fame. Manasad mi og lunch, late lunch. So we are going to FedEx Ulsa, then Santa Monica Pier, and then Lakma Lights. Yes, and then travel to Bakersfield. Dito na sad mi mag-overnight. Di pwede ma-charge, di ma-connect. We do not know. Wait, dili mo go. Murag dili go sa niya. Ayo. Nga na siya? Ada siya. Tawa siya, wala rin gianan rin diha. Wala rin katawa siya na ako nga nagkuhan-kuhan na maniobra. Wala rin gianan rin. Should. Thank you so much. Sa hangin. Yay! Thank you so much. Thank you, thank you. Wala gini. Hindi siya makuhan kung mag-1 text ka na yun. Basig yung kanta. Okay, sa sakuan. Sa man ang duha man na mo. Kuangan mo ha. Search for FedEx. FedEx office. We're there, almost there. Every day. Ang Krisha. Trisha? Yes. Trisha Julio? Yes, correct. And what's a good return address for you in case they return it to you? Okay. Wait. Time check, 3:35, and we are going home. FedEx. Nasa FedEx? Tung Sunset something. We are. Sa liko ka sa Bank of America. Wow. Oh, liko anak nimo sa Bank of America. Guys, Time check. check. Ako rin bahala na. Tabag ko na. Okay. So, asa kita rin mga kuana niya. Maghimo ko daan ka na ganing kuan Script? questions para inyo ang sira daan. Okay. 9:10 p.m. We're already in Santa Monica Beach. Awa, Palisades Beach. Lahi sana siya. Hi. So this is our fourth stop. And we are on the beach. Ganina, among first stop is on the mountain. Wala siya kadong. The Hollywood sign. Kinsa man na? Kinsa na? Hollywood sign. And then Naman. the second one is Griffith Observatory. Griffith Observatory. And then the third one is what's ito dong? Nangayon Walk na of lang ni nato Fame. maabot na to sa kanang Pilipinas. Huh? Pero ka lang oy. Sana all kalayuan na. Maagi pa taog, Hawaii. Then Doon na lang sa Santa Pilipinas. Monica Pacific Beach. Ocean na gud na. And then huy kalayo girl. And then among later pinaka fifth stop. Iyahay kuno kay Last kate. stop of the who? Aha, kun naka-airpods manggukuwat sa ako. What's that? Uy, grabe siya. Oh, kusuga to good. Who's that? Yung Tingog na yan. nagchika. Hi! Kumusta? Oh, nagubid. Of course, daro. Kama passenger princess. Naamis ako siya. Driver, tigkudak. So, tigkuan. Picture na mo kay kinahanglan. Tinog documentation. Na, of course. Oh, Hasol-hasol. gihasol na mo siya doon. Doon wala may problema si Dudong. So, among gitigag problema ron. Kay wala. Nanubra man good ni siya kahayahay siyang kinabuhi sa Las Vegas mo nang Nangitang problema. Hi! Look, kanindot sa kuan doy. Sunset. Almost sunset na nga 4 pa man. Wala pa, oy. Kadiganan si Tol-Tol. Milad mig batas. Batasan. Yehey. Just kuan yun. Ni kuan na yun siya. Bye, sunset. Wala, wag tayo still ma.
4:46 p.m. Sunday in Santa Monica Beach. So 4:46 sunset na sila, no? Early ang sunset here. Og no. Nawagtang si Tilma. Asa ka to Tilma ni Kuan? Asa si Tilma? Sina dito. Matong kuan sapatos. Pero hindi siguro na makuan. Makuan Ay. Wow. Kuha manakap. Ya, kapit yung abot jud pa. Bani. Auto truck. Wow, ka very nice. Pero at least kuan naman siya. Ang kuan dai kay na pa may colors. Ay, manghit ta. Ihit ta kay murag kape. End of route. CR, but first CR. Whew. We are waiting and lining up for the picture of Santa Monica at a trail, Route 66. Hoping for a good. Yep. Where are we? Oh, busy guys, madam. Okay. Another one. Oh my god. Okay, focus na ko ha. Santa Monica. O sama, dili lang kumutan aura ko picture siguro ta dong. Ha? Or tanaw lang ta. Okay. Tanaw lang ta. Sa mga kuan, dili ko musakay uy kay murag. Hindi na basta ang picture ka dito ato. Ah, wala ko ana. Okay ra ka dito. Oh, okay ra ko. Santa Monica. Yeah. Natay na ani sa kuano, tapuas sa desa. Oh, hanggot pa na dito, yo. Nangyososo sa Pacific Park man dai ni. Saday? You can ride all day. Ay, $50. you know ko. Park man dai siya all day, so sayo ka dapat diri. Malipong sa ka di mo kay daghan og kuan. Yeah. Mga rides. Pero tanaw lang yun tanaw kay nagtanaw pa lang ko naglain akong tiyan. All day. All this food. That's what I do. Aw. Magtang na dayon. Wow, color. Kayo ilang kuwan? Ilang. Right. Nag-video ka dong? Pacific Park. Kaya mong gato bang ganina, Pacific Ocean to. Amo na to? Oo. Sabi ko, wala na yung coffee bean. Wow. Hi, Pacific Ocean. Alrighty. Hello, kanay sa dago. Dagamang surfing there. Oh, dong. Hi guys. Hi. Naga Baywalk. Naga Baywalk. Very improved. California Version. branch. California branch. Pacific Ocean branch. Lain dito tanahon. Alright.
Wait, diha na tadong wala pa. Kana wala pa no. Guys, so welcome to Naga Baywalk. Naga Baywalk. Sa Very improved. California Version. branch. California branch. Pacific Ocean Branch. Diha na tadong wala pa. Kana wala pa. Wala. Lo, I can't remember that ride. Oh my God. Kana ba? Oh. The free fall is free falling. Yeah. Very nice kayo ang kuan. The model and the photographer. Lahi ra ni silang duha. 2, 3. Nawas ako no? That's Look. Kinadong. Asa naman itong Route 66? Wala na nagkuhan. Ito na. Kaya mukuha na ito. Balik na ito. Gina. Naram na itong dito ganina, gilinyahan. Kadiri kay nakatago man di ay. Gidaw da eh. At after ani kay mo balik na mi para mag-lock my lights, and then that's it for our first day of sightseeing US tour Christmas 2025. Naglingkod-lingkod na mi diri no. Busy sa mig updates and all. Pero ako maglingkod sa ako kay kapoy ko akong PLs kapoy. And that's the on there. And kami lingkod-lingkod din here. Alright, with a view. Hold on. Kunya, gani ko ay sa day. Mabidyohan na ako. Nara ka hours sige. Yes, thank you.
Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for